जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर फुलगुंथा निकट में 24 टिकिया हाथीपलक उपद्रव। करंजिया वन अंचल फुलगुंथा निकट में अपराह 5 घटिका समय 24 टिकिया हाथीपल पहुंची उपद्रव करुवा ग्रामवासी पक्षर मिलता सूचना जनाई। हाथीपलक उपद्रव जो व्यापक धान परिवा फसल नष्ट होता जनाई। अन्यपटे करंजिया वनखंड अधिकारी निर्देश क्रमे वन विभाग गोटे टीम घटनास्थल में नियोजित रही हाथीपलक गतिविधि पर नजर रखा वनखंड कार्यालय पक्षर सूचना मिली। परवर्ती खबर कुलीपसी निकट देवनदी केनाल बुड़ी युवक मृत। करंजिया ब्लॉक कुलीपसी पंचायत चतुरी साइरे जाइथिबा देवनदी केनाल बाम केनाल बुड़ी से ग्रामर सुशील दंडपाल 37 वर्ष नामक युवक मृत्यु घटिथिबा जनाई। सूचना मुताबक किसी स्थानीय लोके मर शरीर पानी में भासुवा देखा पाई। गाँ लोके अग्निशम विभाग को खबर देते और अग्निशम विभाग करंजिया थाना को खबर देते। खबर पाई घटनास्थल करंजिया अग्निशम अधिकारी दीपक कुमार जेना नेतृत्व में एक दल घटनास्थल में पहुंची शव को उद्धार करी करंजिया पुलिस को हस्तांतरित करथिला। पुलिस शव को जबत करी व्यवच्छेद उपखंड चिकित्सालय को पठाई एक अपमृत्यु मामला रुजु करी अधिक तदंत जारी रखिथिबा थाना पक्षर सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर बारिपदार स्टेशन बजार और रक्सी सिनेमा हॉल निकटर 2टी बाइक चोरी नहीं टाउन थाना अभियोग। बारिपदा सहर स्टेशन बजार स्थित कृषि अधीक्षण जंत्री कार्यालय परिसर बाइक चोरी होती। अधीक्षण जंत्री श्रीनिवास पृष्टि कार्यालय को फेरी कार्यालय परिसर में बाइक पार्किंग करते काम सारी देखला बेलू उक्त स्थान में बाइकटी नथिला। बहु खोजाखोजी पर बाइकटी न पाइबारु निरुपाय होई शेष अपराह प्राय 5 घटिका समय थानार द्वारस्थ होते। सेहीपरि रक्सी सिनेमा हॉल देखा आसथिबा बारिपदार पालमणी अंचल शुभ्रांशु शेखर मढवाल 4 तारिख में रक्सी सिनेमा हॉल को रात्रि सह देखा आसते किंतु राति फिल्म चली सरिबा परे बाइक पार्किंग करने स्थान में बाइकटी नथिला। बहु खोजाखोजी कले आखपाख अंचल न पाई शेष निरुपाय होई अपराह प्राय 4:30 समय थानार द्वारस्थ होते। एने पुलिस 2टी पृथक मामला रुजु कर तदंत आरंभ करिछि। यापर शुक्रवार संध्या 7 घटिका समय पुलिस सूचना दी। परवर्ती खबर हाथी शिकार अभियोग में जशपुर अंचल में 5 शिकारी गिरफ कोर्ट चालाण। मयूरभंज जिलार शिमिलपाल अभयारण्य गत नवेम्बर 2023 रे एक हाथी शिकार अभियोग में कर्मचारी 5 जन शिकारी नाम में मामला रुजु कर खोजुला बेले जशपुर अंचल 5 जन शिकारी को गिरफ कर वन विभाग। गिरफ पर कोर्ट चालाण कर शुक्रवार राति 7:30 समय शिमिलपाल उपनिर्देशक सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर रायरंगपुर कचेरी पड़िया फुटबॉल चैंपियनशिप उद्घाटित। सकाळ 11टा समय स्थानीय कचेरी पड़िया त्रिदिवसीय बामनघाटी फुटबॉल चैंपियनशिप को रायरंगपुर टाउन थाना अधिकारी सुरेंद्र महालिक मुख्य अतिथि रूपे जोगदे उद्घाटन करथिले। प्रथम दिन समुदाय 8टी दल खेल प्रदर्शन करथिले। एही खेल आज अर्थात 8 तारिख फाइनाल प्रतियोगिता अनुष्ठित होब। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन मारकुंडी ग्राम एक चोराबाली बझे ट्रैक्टर जबत घटना अभियुक्त चालक को गिरफ कर अपराह 4टारे बेतनोटी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण कर बड़साई पुलिस। गिरफ अभियुक्त ट्रैक्टर चालक जनक होउछन्ति बड़साई थाना अधीन पाटपुर ग्रामर स्वर्गत उदय मुर्मूर पुओ राजू ओरफ खेला मुर्मू। राजू ओरफ खेला मुर्मू ओडी 11S8710 नंबर विशिष्ट ट्रैक्टर इंजिन एवं ओडी 11G9762 नंबर विशिष्ट ट्रैक्टर डाला जोगे लेउथुवा समय मारकुंडी ठारे बड़साई पुलिस टीम चढ़ाऊ कर काबू कर एने बड़साई पुलिस 242 नंबर रे मामला रुजु करी चोरा बोझे ट्रैक्टर को जबत करने सहित अभियुक्त चालक को गिरफ कर स्वास्थ्य परीक्षा पर अपराह कोर्ट चालाण करथिले। तेबे जमीन नामंजूर पर अभियुक्त ट्रैक्टर चालक को बारिपदा स्थित विचार विभाग हाजत को पठाई दि जाइछि। परवर्ती खबर गलामुंडाकोटा ग्राम में विद्युत कर्मचारी को पिटिबा घटना रे गुरुतर को कटक मेडिकल स्थानांतर। थाना 3टी मामला रुजु। मयूरभंज जिला बांगीरपोषी थाना गलामुंडाकोटा ग्राम में विद्युत विभाग एनफोर्स टीम गुरुवार चढ़ाऊ समय ग्रामवासी आक्रमण में शिकार होते विद्युत कर्मचारी। माड़े गुरुतर होता विद्युत कर्मचारी अमल किरण जेला को प्रथमे बारिपदा पठाई तेबे मुंडरे शक्त आघात लगे सहित नाक और पाटिरू रक्त
ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ନ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିବା 4 ଘଟିକା ସମୟରେ କଟକ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ 3ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଜୟପୁରିଆ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଚୋରାଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ସହ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର କଳମା ଉପଖଣ୍ଡ ଜୟପୁରିଆ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 26 ଲିଟର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏହି ବେଆଇନ କାରବାର ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ସୁକୁଲ ମୁର୍ମୁର ସ୍ତ୍ରୀ ସଲମା ମାରାନ ମୁର୍ମୁକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ସଲମାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭେଟେନାରୀ ଜିଏମ୍ଏସ୍ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସାଟେଲାଇଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ଲୋଡ଼ିଂ ଦେଉନାହିଁ କମ୍ପାନୀ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଲେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ବାରିପଦାରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋଡ଼ିଂ ଦେବାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ମନଇଚ୍ଛା ନିୟମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ବାରିପଦାଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମନ୍ତ ସୋଏ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଲୋଡ଼ିଂ ମିଳିବ ସେ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ। ସାରସକଣା ନିକଟ କାଶୀପାଳଠାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାରେ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ସକାଳ 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ସାକ୍ଷୀପାଳ ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବକୀ ନାୟକଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ସିରସା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପିଆର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୁଣାଘାଟି ଆଳୁଗୋଦାମଠାରୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁରୁଣାଘାଟି ଆଳୁଗୋଦାମରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପଶି ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ପରଦିନ ମାଲିକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଗୁରୁମଶାଣୀଠାରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ ମନୋଜ କୁମାରଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସକ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା ପରେ ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ ଗୁରୁମଶାଣୀ ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୋଜ କୁମାରଙ୍କର ଘର ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗିରିଡିହି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ସହରର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ବିଜୟ କମଳା ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରେ ଚାରୁକଳାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରିଗରୀ କରି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମାତ୍ର 8 ମିଲିମିଟର ଆକାରର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଏହି ବାଇକ୍ ମେକାନିକ୍ ନିଜର ଚାରୁକଳାର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପୁସ୍ତକକୁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର କରି ସେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ 8 ମିଲିମିଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1, 2, 3, 4, 5 ଏବଂ 6 ସେମି ଗଣେଶର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ବିଜୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଉଦଳା ସହର ତଥା କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ବାଇକ୍ ମେକାନିକ୍ ଭାବେ ସୁନାମ ରହିଥିବା ବିଜୟ ନିଜର ରୁଚି ପାଇଁ ଅବସର ସମୟରେ ଏହି ଅଭିନବ ଚାରୁକଳା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦରକାର ହେଉନଥିବା ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରର ସମ୍ବିଧାନର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବିକଶିତ ଭାରତର ନାରା ଚାରୁଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମର ଗଭୀର ଅନୁଭବକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଥିଲା। ଏହି ମାନଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ନ ସରୁଣୁ ପୁଣି ଗଣେଶଙ୍କ ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି 10ରୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଅଂଶ ତଥା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗହଣା ଖୁଚୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ତନିଷ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଭବ୍ୟ ଷ୍ଟୋରକୁ ତନିଷ୍କ ଆସୋସିଏଟ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ, ସର୍କଲ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଅରିନ୍ଦମ ପ୍ରାମାଣିକ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାର୍ଟନର ଆସୋସିଏଟ୍ ଗୌରବ ବେହେରା, ଶୀର୍ଷକ ବେହେରା ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସର୍କଲ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେ ପ୍ରାମାଣିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ତନିଷ୍କ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୋଷକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ସହିତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିବା କହିଥିଲେ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ତନିଷ୍କର ସଦ୍ୟତମ ଷ୍ଟୋରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ ସହ ମାଗଣା
ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ कंपनी द्वारा प्रदान କରାଯିବାର स्वतंत्र आकर्षणीय व्यवस्था रखाଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। परवर्ती खबर मयूरभंज जिलार कुर्मी संप्रदायर देशवा करम पर्व आगामी 14 तारिख भाद्रव एकादशी तिथि 3 दिन धरी पालन कराजिवो। एथिसकाशे एक प्रस्तुति बैठक वीर शहीद रघुनाथ महंत देशवा करम पर्व कमिटी अनुकूल स्थानीय कालिकापुर ठारे कमिटी साधारण संपादक नरोत्तम महंत आवाहक मंगलवार हो जाइछि। एथिपाई 3 दिन पूर्वर जावा उठा कार्यक्रम हेबो एवं कर्म पर्व दिन जावा सहर परिक्रमा अवसर में झुमर गीतर स्वर सहित मादल बजाई ताले ताले सहर परिक्रमा कराजिवो बोली सभापति पूर्णचंद्र महंत ठारू प्रकाश। प्रस्तुति बैठक में उपसभापति मनोज महंत, कोषाध्यक्ष विश्वनाथ महंत, प्रभाकर महंत, दीपू महंत, कर्मू महंत, अरुण महंत प्रमुख आलोचन में अंशग्रहण करथिले। चलित वर्ष यही कार्यक्रम कालिकापुर पड़िया पर्व पालन कराजिवो। एथिरे पड़ोसी झारखंड, पश्चिमबंग, आसाम आदिर कलाकार माने अंशग्रहण करिवे बोली सूचना मिली। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।